Lah lamun wong kene takon lah kok boten arep ana sing ngajatan maning atau ngundang acara kiai maning. Marak ning Ustadz Junedi. Ustadz Junedi sebab bisa ngusir dan kiawas. Carane gampang. Apa kono? Serok terangaken. Gawa beras sekati. Oh, setitik temen sih. Ajak ya kan cuman hias. Oh, cuman sajen sarana. Sarana. Jajah. Terus beras sekati. Bakakak ayam Jawa. Awas, ayam potong, ayam Jawa. Beras sekati bener ya. Terus punten gini ya, tuh dijorok gini punten gini. Ya. Luru katok sing 3 tahun aja dibasuh. Ya. Engkau minta tolong, siapa yang menolong? Tutu iklan sabun lagi disiksa. Iya. So tolong. Tolong. Kau kan non? Tolong. Dinikmati wong disiksa. Jika ada di malaikat, sing nyabede, kin sing lagi disiksa. Ya, endi sabetan beli. Lah temelan bae. Ya hitung-hitung sapu ada. Lakon apa wir? Lakon apa ini? Bareng-bareng kok jelasakene karo wakancil karo wepet. Oleh karena itu Bapak Ibu Kang Jaki sering karo wakancil sih. Sebenarnya hubungannya apa? Kulak ibu karo wakancil di kubu Kakang Adi. Asline mung beda bapak misambok. Garikan dari pelawak dari karikul dari mubalek. Bapak Ibu mangga kita sambut bintang tamu kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Tapi punten Bu, awas jangan sampai jangan sampai tuntunan jadi tontonan jadi bengikin Bapak Ibu, tetap sampean diniati ngaji ya Bu ya, keprebencarane tontonan jadi mudah-mudahan ilmu singkok kita dapat Bapak Ibu dari Kang Jaki, Wakancil dan Wapetot, mudah-mudahan insya Allah manfaat, amin ya robbal alamin. Kita sambut bintang tamu kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Wakancil dan Wapetot. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kaya rayaan be disalami kabeh. Sopan. Iya, ketemu maning karo Ustadz Kiyen. Bosen. Arang bakasan melaku karo Ustadz Kiyen ku disangka Kakang Adi rang. Sapane aku? Ya kita karo Ustadz ku. Raina mirip amba-ambane pada. Iya, Rai mah mirip amba, tapi bakal Ustadz mah bewok. Ya, mung beda bewok bae tot. Beda bewok kepriwen maksudnya? Bakal bapak Ustadz mah bewok yang kene ora ya. Ya iya. Bewok maning kene. Ari sira. Ora boleh. Beda bewok baik. Iya Pak Ustadz kan bewoknya kan ngiringan. Nah sira kan bewoknya dilakal ke rambut sira ki. Jorok be tua-tua kan ngisor. Jorok ngisor. Ning ngisor ku emang ning sor panggung kana bewok. Punten kene Mi. Arep bewok, arep beli urusan kita. Jamung besi dipertanyakan sirakan kembar. Iya. Karo Pak Ustadz. Ambane pada. Raine pada. Cuman Pak Ustadz kan bewok. Sirane bewok endi? Mau ora wani. Ya beli wani lah, galak bewoke. Ya anak. Jendi. Boku. Jangan penasaran pengen nguru bewok ke sira. Mulai pada waktu teka ku bladus. Keder wong kene. Bisane endi Ustadz Jaki, endi Ustadz Kancil ki. Oh iya. Hari Ustadz Jaki mah biasa penceramah. Karo jamaah. Maka Ustadz Kancil mah sejen. Apa? Biasa tahlil. Jember. Alhamdulillah ketemu maning karo kembaran. Iya. Karo kembaran. Ki acarane haul buyut. Oh, haul buyut memperingati hari wong mati. Emang wong mati diperingati tak? Iya. Oh iya. Sira mah beli ngrokokna mau ceramah. Iya berarti sira kira ada cerdas artinya. Awas, wong urip abe bakal mati. Bener. Wong urip kabeh bakal mati. Orang ki bakal ustad gimana kene? Gemeter kayak wong setrum.
manusia kabeh bakal mati. Bener. Beli blesak, beli bagus, ya. Ki beli bagus mati. Kita mau bagus. Pagen bagus gak mati tol iki. Oh lamun termasuk Pak Ustad bagus mati. Kancil Beli. Oh. Yang kok bagus tua. Enak dewek. Dan sing arane umur gue beli baru kan sih. Umur beli baru. Ya. Bisa jadi kita sing enom kari sampeyan wong loro sing tua ulu. Ora apa-apa. Atau sebaliknya sampeyan wong loro ulu kita kari. Ustad enak dewek. Kau dingin gak? Mau bahas beli pertanyaannya? Pertanyaan mau kah? Iya, bisa jadi kita sing enom kari. Sing tua ulu. Bisa jadi diwalik maning. Sampean sing tua ulu. Sing enomnya kari. Ya. Kari bae. Pengen kari bae. Bakal bayaran pengennya ulu. Lamun kiai goblok masang arah payu. Ampun. Wong goblok bejare duwe expander. Sallu ala Nabi Muhammad. Langsung ngaji kita apa? Perkenalan. Ya, assalamualaikum dingin. Sama kita anaknya. Punten ya, Punten. Karena durung assalamualaikum. Benar. Alangkah baiknya kita mengucapkan salam supaya saling mengenal. Sing rapi. Asa aja tabrakan isin anak kembaran sira. Bener, kembaran. Aja tabrakan Ustad terkenal menti mas. Bener kembaran. Punten bae. Punten Ustad. Orang grogi bak anak kembaran ku. Pengen gemeter. Asa. Si ngomong sira tak kita sih. Ayo bareng. Kalau dikit kita kuning kene dia. Delang nadika kelonggan. Delang nak ini kuning ngempit. Sira dikelempit. Iya coba. Kamu sarung gue coba sing kayak kenen ka aja sih sana. Delengan ngabong nganggo sarung. Ya Allah kok dingin kah? Ya beda Ustad. Bedane leban sira mah gering bokonge langka. Ari sira bedane leban di wong pada bae. Irang mah babuk bukul gede. Mulane gak beda wong gering karo wong lemu. Bedane bakal wong lemu ya entut ku cilik. Bisa nih wong lemu itu cilik kepimpet genang daging. Oh nampel. Munine priwen. Iya seret temen sil. Tapi mambune telung dina keblilang gini. Oh, palingan rabine sering kelenger nang mambuntutku. Bakal wong gering kan. Kayak ini. Ya. Angin ki metu ki labas. Bablas lah kahalangan sih. Lamun dalan tol. Blas. Munine priwen. Oh semunine pujar gedene bae. Jadi pengajian kanan tut. Ya itu sih kembarane sampean kanan tut. Assalamualaikum. Baru salam ya. Saya sing jawab ya. Sing salam kita sira sing jawab. Sing anak kembaran sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bapak-bapak lan ibune kula nyuwun sedekah kanggo pembangunan bocah kiyen. Loh. Range masjid arep dibangun. Bangunku omahe bocah kiyen. Alhamdulillah ibu pada sehat. Alhamdulillah sehat. Pada waras. Ya waras dengan pada ngadiri. Sugi beras. Tas panen mungkin. Iku lebakanane beli juga. Ora kompak temen kune. Lebakanane beli. Lebakanane mah sugi beras kira. Sugi beras ning ngarep mah ning gurine mah bukan durung panen. Berarti sing kumpul ning kene apa jare Bapak Kiai ngomong mau kah? Bener. Berarti masih inget singarane mati. Inget singarane mati. Iya, awas kudu inget singarane. Wong urip kabeh bakal mati. Mati kabeh. Sing digegem wong mati apa? Sing digegem wong mati. Ya amal ibadah sih. Cetek ilmune. Cetek ilmune. Silakan takon. Sing digegem wong mati apa? Amal ibadah kanggo sanggo besok kita ning akhirat. Aduh cetek siraki. Aduh cetek priwen si bocah iki kalesan wae. Ngisin-ngisinaken ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya istighfar. Lah udah beli dalik. Bakal wong sing digegem wong mati ku ya sangu nek sangu ibadah ning kene kaya ngapa, sedekah kaya ngapa. Ya salah. Kok salah? Wong urip kabeh bakal mati. Sing digegem wong mati semut lamuk los gegemen mati kena
amal ibadah aja. Punten. Iya. Dia ponakan stres ya. Sing digegem wong mati semut. Nah ngapa wong mati diadusi? Karena orang bisa adus dewek. Nah, Ketangguhannya saya. Iya. lu mah kelewat. Cetek. Lamun bisa adus dia beli mungkin wong mati diadus. Paling kok gak adus dingin. Nah ngapa wong mati dituruaken? Ayo. Iya. Nah ngapa wong mati Cetek dituruaken? ilmune lah. Ayo wong mati. Ayo. Aja takon. Masa bisa ya? Nah ngapa wong mati dituruaken? Dituruaken. Sira Karena lamun joget dudu wong mati. arane Penyanyi organ dadi Risti. darahnya apa? Pinter. Nah, setelah wong urip buru sing digegem wong mati. Bagi sira kan masih urip, Masih urip kita ki. masih waras. Ya waras. Lamun sira weruh dalane mati kudu priwen? Melang semut maning ngarang ki. Dingin. Sembarangan. Lip, sajen kan dudu semut kan. Baturan ke 15 tahun. Punten ki Ustaz, punten yakin kan takon. Dalane mati, ya kan dalane mati kan. Bakal lamun wong urip buru dalane mati, kita kuduk ngibadah, kuduk sembayang, kuduk sedekah. Aku wong weruh dalane mati pada ning kafe dingin gua. Salah. Ayo Pak Ustad, udah boleh. Jadi kita mirip putek ya. Maksudnya kayak aja sampai masa Ustad kalah karo Ustad Jarkoni. Masa kudu kalah karo Ustad kieu. Ya bakasan wong urip baru dalane mati pasti nglakoni sembayang si 5 waktu. Salah. Ibadah ora sedekah. Oh dodo. Apa jar sira? Bakal wong urip buru dalane mati. Ya muter. Sira bokot ning kono lagi ana wong ajatan sirane. Emang wong mati anak gigi parkir ya tak? Lah menumpak motor. Nah, dalane mati ditutup. Maaf. Perjalanan ditunda, mati ana wong ajatan. Masa sira kudu sedekah? Ya muter cah. Sejen. Punten Kang Ustad. Cetak ilmune. Keprok. Wong stres dikeproki ya. Wong stres dikeproki. Aja maning reyang Ustad kebingungan dalane wong mati. Yo sira mah sing sering-sering belajar karo kancil Pak Ustad. Soalnya sering mondokin ge. lah warak ngatot Sering mondok sing awit cilik semenek sampe tekan tua sama mondok bae uripe. Ning endi? Ning mertuane. ya ada gak atur mangan tot Yo ora blegu masih sirane ku. Oke Pak Ustad terus terang begini Pak Ustad. Bapak tuane kita dihargai ning tugu. Bener ki. Kita uru dewek. Dukun paling hebat. Paling sakti dukun. Bapak tua adik aku. Iya, ali-aline Ali-aline baik Ibu. ali-aline baik bisa nangkis peluru. Waduh, berarti hebat bener-bener sih. Anti bacok. Tanggane riang. Iya. Wingi arep makat ning Jakarta. Ya. Gawa ali-aline bapak tuane kita. Nyelang ali-aline betul dira. Tekaning dalan tabrakan. Cuah. Untung nganggo ali-ali. Tangane bae sing lecet. Nganggo ali-ali. Tangane doang sing lecet. Awak kecil Hancur. bener Remuk ngelindes nih kan. bener kan dia ponakan stres jaga dia anjing ning barak model mungkin ali tabrak ontangannya lecet awaknya hancur ya mati cuma stresnya nemen sih Ya ki acara mengken bae lamun je ngomong karo Reyang mau kah? Masa udana masa. oh lamun masa udana Iya lamun ngomong karo kita kaus masa udana. berarti masih termasuk pawang udan si bapak tuane Bapak tuane Reyang biasa ngusir udan ngusir mantune. pengen sira ora par orang mertua Rasa-rasa udah pernah diusir. emang wis diusir wis Lah lamun wong kene takon aja kok bokatan arep ana sing ngajatan maning atau ngundang acara kiai maning marak ning Ustadz Junedi. Ustadz Junedi sebab bisa ngusir dan kiawas Carane gampang. apa kono serok terangaken Gawa beras sekati. oh bisa titik temen sih Ajak ya kan cuman hias. oh cuman sajen sarana Serana. jaja Terus beras sekati bakakak ayam Jawa. awas ayam potong ayam Jawa ada beras sekati bener ya Terus punten gini ya, itu dijorok gini punten gini. ya Luru katok sing 3 tahun aja dibasuh. Iya bener kayak kono bener. Iya oh bener. berarti pernah dari Pawangudan ya Wong pengen ngomong kono carane ya. sanae ya Nah, begitu wis oli, gage nanjak ndur tenda. mundur tenda aja Ditaleni sing kenceng set. Tak jamin masa munduna. udane Katok. iya katok kan serana lamun wis oli ayam Oli ayam, oli beras, oli katok oli katok sing 3 tahun beli dibasuh ya, sing mambu ka. mambune belenak pisan Sing mambu iwak asin be. iwak asin mah Terus, terus nanjak ndur tenda, ditaleni sing kenceng set.
dijamin masa munduna. Udah nih Katok. ini masalah hujan saja sini dibahas. Kita mau ngomong ke katok ditanisin kenceng masa munduna. Sira kan biasa ngusir jaraku. Iya ngusir mantu kan. Ari udah nih Ya empu. Rane udah gustulah barang aku. berarti pawang katok dari pawang hujan. Masa ya digantung orang murah. Duduk. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, maukah kita berbicara tentang haul? Jarewa kancil maukah pinter berarti rokakan kan ya? Ngerokakan bari uduk. Nah, jika yang nyai ada dok kening kan ya? Iya, Kening biasa neneng. Kayak TV kayak. Oli tanganku sopan ngadep karo kiai ku, Bos. Kayak lagi mertamu. Maukah ketika kita berbicara tentang haul Bapak Ibu, pasti yang diingat adalah kematian. Ya. Siapakah orang yang paling berakal? Orang yang paling berakal adalah orang yang sering ingat mati. Bakawa petot wa kancil urip beli pernah kelingan mati berarti wong edan. Ciri lo kelingan mati beli ciri. Orang umur 30 tahun mainnya kena. Ya. Ning mati ku beli kelingan sih. Oh berarti edan. Stres kan. Pantesan mau ngomong katok kentut apa kayak? Ya puter nih Pak Kiai. Tapi wong edan ya oleh akhir duit. Puter nih Pak Kiai. Tanggane yang mikirnya kena mati, bae. Ya. Makanya beli apa beli sekineku. Coba Sing dipikirakan mati, bae. urip enak beli kuno. Beli mangan bekengelan je. Nang mikiri mati bae. Mikirakan mola. Iya. Aku bener kancil. Wah ustaz beli karuan gitu. Kita memikirkan anak rabi, Pak. Arane bener mikirakan anak rabi. Apa jadi di KB enak ada pred? Nyerah dewek. Dan siapa orang yang paling bijaksana? Mau balik maning. Orang yang paling berakal adalah orang yang mengingat Mati. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Mempersiapkan kayak apa? Ngaji kayak kanan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Insya Allah kita semua berarti yang hadir malam ini Bapak Ibu menjadi orang yang berakal dan orang yang paling bijaksana. Balik maning. Jati diri manusia anak telu akan jil. Apa kon? Sepertiga kanggo Gusti Allah, sepertiga kanggo awak kita, sepertiga kanggo cacing. Ya cacing kebagian. Emang cacing balanya kita tak? Dengan enggak perlu dibahas. Bener coba. Punten gini Bu. Bisa nih cacing kebagian. Jadi ning kitab pun gua kancil. Sepertiga Gusti Allah iku jaluk nuntut sepertiga ning kitab. Jaluk apa? Jaluk ruh. Wa kancil wa petot ya asal mulane sing Gusti Allah balik maning menggusti Allah. Berarti Gusti Allah kumung cuman nuntut ruh ning kitab. Ya paham ya? Iya. Balik maning sepertiga kanggo Gusti Allah. Gusti Allah jaluk apa? Ruh. Jaluk ruh. Sepertiga maning Bapak Ibu awake kita. Oh awak kita. Awake wa kancil. Ya wa kancil Siran mau ning kono. Siran sih. Kira ini ya sing dodok ning kene. Ya. Apa balik maning ana? Ya. Awake wa kancil jaluk sepertiga. Awake wa kancil jaluk sepertiga. Sirane gara jangan kali bae menang sirane. Keder kita ngomongnya nih. Iya. Wa kancil jaluk apa? Jaluk amal. Awake kita jaluk amal. Wa petot awake jaluk amal. Sing ketelu cacingnya. Iya. Baru cacing kan cacing. Uru. Cacing. Sing raina kayak sirah. Hari dibeneran angel. Cacing jaluk sepertiga maning. Jaluk apa? Apa kon? Jaluk awake kita. Sirak awak di jalan biak cacing sirak. Aja diak kan. Palingan rang bahkan tas mangan iwak kok. Patin kruget lah bakane. Ningen dini. King kene kayak nama cacing je. Kuntah. Bakal makan iwak kakek kah? Ya. Patin kruget jare mbok orang cacingan ku je. Ya kun badu dijaluk. Apa? Arane sirak penyakit cacingin mulane wetenge gede kayak kamsyak. Ada apa guyon boy? Ya sira sing guyon. Balik maning sepertiga Gusti Allah jaluk roh. Kalian boleh jaluk roh. Sepertiga maning awake kita jaluk amal. Ora bisa. Angel mikir kena kok duit bae sih. Kan kadang-kadang ustaz ngarani kancil memang reyang orang ya. Iya. Pada bahasa ngaran manusia iku ora sempurna. Iya Masya Allah. Mana. Sepertiga maning cacing jaluk awake kita. Ampun punten sepira wong ayune, sepira wong demplone, sepira wong montoke. Ketika mati dipai tisu. Ya. Bebeda. Masa wong mati dipai tisu. Werus tadi latah.
sepira wong ayune, sepira wong gantenge, sepira wong denoke, wong gemblenge wa kancil. Tetep kanggo ketika mati kanggo cacing. Barang wong lanang zaman sekin wong wadon, wong lanang pujare putek bae. Iya bener. Nang mikiri apa? Wong wadon rai pengen glowing kudu di sekin karo cacing. Skincare. Oh, skincare. Di balik istri yang glowing ada suami sing pada sinting. Buktine siapa? Kancil. Ya kan rabine pengen glowing. Pengen glowing bae rabine lakine pontang panting. Kaya wong sinting. Kudu dikasih ngomong iku. Ya kan dikokon Pak Ustaz derang mah. Mau nega sengawit umak kita ku us. Apa ya ning batinnya us kayak belenak kah? Iya bae tekan kene di poyok kita di wong sinting. Bakal di pojok Ustaz mah insyaallah pahalane gede sih. Pahalane gede sih. Cara siapa yang moyok toh sirane. Angel sih mah balik. Angel petot blokot cotot. Angel si kancil anak nakal. Sepira wong ayune, sepira wong gembleng-gemblenge ketika mati kanggo cacing. Ampun punten wong wadon sekin sepira ayune apa maneh wong lanang pujare putek bae enggal dina. Bener. Mola oli sepira wong wadon pujare gonta-ganti skincare. Bener. Wong wadon zaman sekin wa kancil wa petok ayu dudu nang banyu wudu. Tapa apa nang skincare jare lakine ngomong ning sor witan gedang. Apa nginung dawet ning sor uwit. Terus endase mumet ora duwe duit. Ngaku nginung. Mangan baso gone mbak wage. Apa kono? Wong dosa barang. Ira. Ya Ustaz ya, Pak Ustaz sing ngawit iki ngawit bae uripku. Kula maning nginung dawet ning ngesor uwit. Andase mumet ora duwe duit. Mangan tukana obor murube gede. Karep setor motor langka duite. Karep setor motor langka duite. Kaya kun. Mulane ditarik mulane. Jemper tuku kapuk diwadahi karung. Apa utange numpuk ning warung kayak rabine kin kayak Swati lahiran bon lulu. Ya bener sih lagi nih cangkingan kak begitu lahir aja segini kan bon lulu. Bener firasat belenak kasih firasat mau negar panasara. Sarung atlas warnane kuning kita kan ireng ya kita mah nyontokan sarungnya bae warnanya kan orang beru. Wah, bener sih. Punten pengen takon. Jare sira dijoto si kiai ana hukume. Ya lah hukume para subhanallah. Lah hukume. Sarung atlas warnane kuning durung lunas uwis ngemet maning. Aku dewek. Aku dia bener mah beli ngomong beli yakin. Mau negara orang Jepang maning kita mau negara. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ampun punten Bapak balik maneh moga. Sepira wong ayune, sepira wong gembleng ketika mati angger kanggo cacing. Ampun punten Bapak Ibu balik maning subro uru subro. Sing ora katon kah? Sing ora katon suarane enak kah? Jangankan gedung. Durung mirip. Matane merem. Nah. Nemu bae. Kalau ditinggal beli gini, Cak. Beli tenang. Jangan. Kurang bari mlaku kan aya geyek subro. Nah. Tangannya bari gerayang. Jangan. Wong kene wong ngemis sekarang ngampel. Ya. Orang ki yang mau nega. Mau nega mong sundrang. Balik maning jare subro ya. Iya. Sing matane ora katon. Suarane wih mantep. Pernah meluning dangdut akademi kakang kula. Nah, beda bapak misambok. Coba Cek bener. Pengen kopi beli, Pak. Mau laka kopi ya. Ora kok sekalian dipain racun tikus. Jare subro ngomong, adakah hartamu, adakah keluargamu, adakah temanmu selain ayo bisa beli. Ya Allah sini-sinakan sini. Pendidikin. Selain Cang ayo. Bisa beli. Ya Allah sini-sinakan ya. Selain Allah. Salah. Barang ngomong bisa beli barang kan. Menu sing sok pinter ki. Iya. Pik kuripe. Ora kayak Surok takon kita. Ulang,
adakah jadi kayak adakah ya ada subrok ya iya adakah bisa bener ya Yo. Ustadz stres kancilnya stres orang ki yang adakah bener ki ya semua si mau nih ya bener ki penguyu kau dingin aja kayak khusus ya tahan dingin adakah hartamu adakah keluargamu adakah temanmu selain apa coba ayo ya selain apa ya kita kan takon kan Ustadz masa kudu takonin kita gulet sih sebenarnya cari sirah ilmunya kita kalau ilmunya Ustadz lebih tinggi Ustadz kenapa kudu takonin kita wah Ustadz ya berarti Ustadz goblok kan cok saya sih ada beli goblok mau beli takon contohnya cok saya sih sirah tak kalah gitu tinggi apa ya salah dilawan lamuning Prabu Janjan makanya dupak kayak abang ayo bu gua kancil bapak itu beli bisa ke bu ibu sih nyuntakan ya adakah hartamu adakah keluargamu adakah temanmu selain amalmu saking kita pura-pura beli buru padahal buru amalmu nih jelati kita gengsi selain amalmu wis wonge gering blesak sok tahu urip kotot ya lanjut bila datang Izrail mencabut nyawa nganggo pibra ayo coba ya so. bila datang Izrail mencabut nyawa suarane ya iyalah utang pirang-pirang kalingan kabar anak ini kalingan utangku kalingan kabeh ya bila datang Izrail mencabut nyawamu semua akan menggigil sekujur tubuhmu semua akan menggigil sekujur tubuhmu ambakan entok baik mulai bakal aku kayak nanggap baik ajak anak sing uyu keding anak sing uyu gitu sebenarnya panitia ganya pakan pempes gini fardu kifayah akan berlaku pada diri enak ya kayak lagu solo ya setelah kau dimandi kau sama cok siapa tuh adan itu tak aduh iya tekan apa kalau kita kayak Ustaz tidak usah stres sirah stres asli tadi setelah kau dimandikan kain ngaduk be gorakaton melas ngono nih iya setelah kau di ada guyon ya sih ngabiti orang melu latar penari latar kayak kosidaan bae kayak deh kayak atas kita ke melu edan maning setelah kau dimandikan kain putih yang dibalut nah benar setelah ya pibra apa dari dawane Pak sentel jadi ki anu kerasupan setan nasar kun mah bakos ning acara makin ketinggaling buyutnya apa ngerasup buyut gondorwo ngerasup simpen aja beli kelimpat bayar setelah kau disolatkan ke pusat ini kuburan kah? Nah, kalau ke pusara ini kuburan kini kuburan gini duduk kuburan raina kayak jeneng raina kayak jeneng
Udah di mana pendek? Raiden loncong kayak jelek. Jadi begitu mau teluk kerasupan kami. Palingan rang liwat akas ngawuri kembang. Bisa kuburan lain rang. Setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantar kan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Ireng sih? Iya. Ian kuburannya. Anak apa ya mau jeneng ireng. Gelap gulita. Karena ini gelap cewek ada gelap. Tekan apa kana? Gelap gulita. Gulita. Dubli kelingan kana apa kana? Apa? Apa? Kain kafan hancur dimakan. Makan. Makan. Ini agak jas. Masa ya hancur makan. Emang artinya restoran tak Ini mau mati. kuburan. Kuburan, itu restoran. Buat mau mangan sih. Hancur dimakan. Makan. Urang. Aku nih ngempang wong mati nih aku. Durung makan wis menek. Iba kau semangat ya Allah bayet. Kayak busung. Kain kafan hancur dimakan tanah. Cacing ki Ya, ki, cacing. cacing ular dan lipan menjadi mayit. Makan sirah bakal mati makan ular cacing makan sirah. Bisa pesen GrabFood beli. Ya, Wong mati pesen GrabFood rekunku. Ya bokat ora ya. Emang dia HP tadi kanan nih. Ya bokat ora. Ngiras ning kana mangan aja cacing. Sing enak-enak. Iya. Cacing ular dan lipan. Dari cacing aku dadi mangan apa? Kamu nggak mangan badane kita. Cacing sing mangan dudu sirah sing mangan. salah wis nguruki salah bisa. Dudu salah Ustad Al Zaitun. Aja guyon ra. Maksudnya mah dimakan, kita nek dimakan cacing. Dimakan cacing awak Iya sirah mar. Cacing ngarep ulah lempe ya lho. Mau ke sirah ngalon. Iya weruh sirah dipangan cacing ngarep dipangan bedulos. Sirah ya. Orang urusi. Rupane nemen-nemen rupane ku. Ya maksudnya mah bakal kita ki jasa dibakar mati ki dipangan cacing. Iya lo sirah dipangan cacing ke sirah. Orang mah. Kita mau beli ya, orang mau beli. Orang mah dipangan bebek orang mah. Ora kieu. Cacing ular dan lipan menjadi makan. Mungkin akhir teka. Iya. Siapa mungkin akhirku? Baru beli. Ah, Mungkin akhir. munkar wanakir. Iya. Baru beli. Ya beru lah. Bocah kampel ku. Sing durabi wong tugu ku. Dudu munkar wanakir kan. Ayo Mang Sukir duduk. Cakap-cakan. Mungkar dan nakir malaikat capu ya. Tak pernah lelah mengibat cambuk ke seluruh badan di dalam kubur. Wakancin jeruk kubur. Engkau minta tolong. Siapa yang menolong? Woi. Dudu iklan sabun lagi disiksa. Iya. So tolong. Kau kan non? Tolong. Dinikmati wong disiksa. Jika ada di malaikat, Nah. sing nyabede, kin sing lagi disiksa. Ya, ndi sabetan beli. Lah temenan bae. Ya hitung-hitung Halo, sapu ada. Lakon apa wir? Lakon apa ini? Pura-pura apa? Ada beli seperti sorban. Duh, nembangekin keding ya. Iya. Di kakak boncil enak banget dong. Ya, mungkar dan nakir tak kenal lelah mengibat cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur kau minta tolong. Malaikat dupai goyangan. Malaikat lagi nyabut tolong. Malaikat meluan haya. Ini aku yang uli stres. Iya, kayak mah bener mungkar nakir lamun nakon di kancing kayak derbu apa kayak apa. Ya mau tiap disiksa goyang tiap disiksa. Wayang lamun rang jadi malaikat digoyangi. Ayo. Mulai sekarang mah Pak Ustad bakal mati ke pesan dengan anak putu dah. Nah bener sih. Tolong dibungkusnya aja karo kain sing anyar. Karo kain sing anyar. Karo Begitu
kayak di sing lawasku. Sing lawas. Aja kalau kawin sing anyar, sing Sing lawas anyar. baik banget buluk gua. Oh, berarti sederhana. Nah, begitu rapi siksa, punten Pak, kita mau selawas. Oh, boleh. Ide bagus. Ide bagus. Yang kane kembali gating bocah TK. Wong stres tidak ngaji ya. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain ibu, selain aman? Selain siapa? Ibu. Sirane mati, bokiran durung mati. Durung sudah ngomong. Apa sih? Surga ada di telapak Kaki ibu. Ibu benar, ibu. Mau ibu. Ngomong deh, ibu. Selain apa selain amalmu? Mbok kan mendi. Lah, kan dia mbok bagian kayak ini kah? Iya kan. Aja lo kan deraka beli aku ini wong tuaku. Rabia mendi? Ah? Yang di rabia. Ana lagi penyakitin bae. Si John. Salah takone. Mau ke bener Kak, surga itu di bawah telapak Pakai ibu. kakek ibu. Ya. Berarti sing dari ibu, doli bal-balan. Pokoknya surga ini berantakan kone. Orang kia kan dan Ayo bahas Bu ya. Bila datang Izrail mencabut nyawamu Bu, lamona Izrail nekani sampean. Ya Bu ya. Karena punten pangapuran, karena niki acaranya haul. Paling tidak Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang haul, maukah ingat orang yang mengingat mati orang yang berakal. Tapi pangapurannya Bu ya, bokatan pangawong telu kita mau ngomong ngalor ngidul ngetan gulun, tapi mau ke perbencarane tontonan dadi tuntunan ya Bu ya. Tapi pangapurane kadang wong kayak kenen li bakancil beli seneng kabeh, beli sengit kabeh. Sing seneng manggarongokna Bapak Ibu karena tujuan panitia ngundang kita kayak kan gitu, tujuannya kayak kenen. Paling beli anak gionane, anak ilmu sing di mete. Diunduh aku wiwitan. Ilmu di download. Anak ilmu sing di dapat ya Bu ya. Iya. Tapi ya mana bunda kemana undang bunda mana kita nih ibu-ibu apa? Bila datang Izrail, siapa Izrail? Siapa Izrail? Malaikat pencabut nyawa. Ampan punten wakancil, lamun ngarani anak, dua anak, bokatan tua dua putu, aja ngarani anak paduan baik. Berarti pun mah mbok bapaknya tanggung ngajine karo lebih wakil iya akhir duduk aduh bari ngopi enak ini enak iya bari udut bari kopi terus bari gelelengan lamun dua anak wapetot wakancil aja paduan baik nama bukan sekedar nama nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat siapa? Junaidi asalnya dikaran siapa? Junaidi Salak mulai di doli bae ning bapaknya ya bocah kuping aduh jadi salat jadi Junaidi Salat karena lahirnya kita di Arab Saudi bener kisah nyata jadi kok dikira aran aslinya ayo wakancil ku aran panggungan aran asli siapa? Junaidi Salat karena pada waktu kun bahwa kita di Arab Saudi lahiran matunda sedingin begitu balik di Indonesia awak ke miang di Taiwan tangannya oleh 5 tahun dimur dari siji baju apa lahirannya tingklek tanggal tahun jadi KTP ini apa alamatnya? KTP nya Tugu lahiran yang Arab semua yang Arab Tugu aduh bila datang Izrail mencabut nyawamu Bu awas ngarani anak aja paduan baik awas nama bukan sekedar nama aslinya kin aran siapa? Wapetot aran aslinya lah menurut salah ayo masyarakat kenal orang iya sepat rakyat keluarga iwak kapan Surjono Surjono dagang bason doge loro ya maka beli doge loro konene laka bila datang Izrail ya mencabut nyawamu ngarani anak aja paduan baik kun mengarani anak aja paji arani Izrail bagus Pak lah Izrail ku je malaikat tugasnya apa nyabut nyawa bokatan be anak kita pemberani kayak siapa kayak wakancil ke Wapetot akhirnya ngarani anak Muhammad Izrail waduh edan sih aku Muhammad Izrail darung aja berdoga sih bikin orang enak anak Izrail barang ku wakancil emboke ku lara Izrail wis gede loh taksi ning Jakarta dari supir taksi dari taksi Izrail naksi cah Izrail apa naksi
Kari-kari ditelepon, Pak Haji undangan Ijroil bagi balik ya Pak Haji, kita nih lagi lara je Pak. Kari-kari pas wayaan Pak Ijroil balik tok tok tok, assalamualaikum Pak, anak tamu je Pak sapa Pak. Pas waya dibuka nih bapak nih ki, Ma Haji Ijroil teka Ma. Waduh, Ijroil teka. Yang kan garapan nyabut nyawa embok. Padahal mana? Bila datang Ijroil bapak ibu mencabut nyawa wong duku, semua bu lamun Ijroil teka, semua akan menggigil sekujur. Awas, ciri-ciri nih wong garapan mati. Biasanya sekujur badan menggigil. Ciri-ciri nih wong pada mati, garapan mati biasanya bakal bengi ngati sih. Ada sing bakal bengi ngati sih. Berarti garapan mati. Betul. Kirang bener beli sih. balik Sebenarnya ngati sih. wingi kan manggung kaudanan Iya. tekan aku makung gigil dong. Balik Entas manggung balik nih rumah. iya kaudanan Gigil. gigil Kudu arep mati. Kelenger. Mati senang kudanan arep mati sejen. Tapi benar bu, ciri-ciri negara penambah semua akan menggigil sekujur tubuhnya. Karena apa? Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Jadi hukum daripada mengurus jenazah ketika anda mati niku hukumnya fardu kifayah. Setelah engkau dimandikan, ibu mati ibu ya, wakancil mati, coba mati. Semua apa? Ketika engkau dimandikan, kain putih yang dibalutkan, lampi sepira bagusnya wakancil, sarung sepira bagusnya ya, ibu-ibu kudung bagus kabeh, mereknya macam-macam, anak abang putih hijau, Brandidi, anak Zoya, Eljata, Rabani, Nibras, Manjaivan Gunawan, anak Denai, anak Jornai. Ya apa kita nih dagangan di rumah kita ya. Ustaz Soten ada yang ngundang dagang makan minum. Ya bu, tetap ketika mati sampean kanggone apa kain putih. Setelah engkau disolatkan, sampean disolati, terus mengpusara terakhirnya sampean diantar apan punten moga umur beli baru. Bisa jadi kita sing nom ulu hari Wes karena dewek ulane bak wong pikir ada sirik kena dewek senjata makan tuan cilias. Aman punten Bapak Ibu, sampeyan ning duku tengah Bapak Ibu kudu sering melu karaoke. Gandulana Ustad Kiai sing ana ning desane dewek. Salah berarti Lamonan bapak Kiai arep adu. Nah, ya. Masa kudu diganduli? Kan guru kana beli percaya. Iyalah, gandulana Kiai sing parek. Masih mendengar tempel-tempel akan basok. Ya bu, sok gandulana Ustad Kiai sing ana ning duku tengah. Contoh kiwa kancil mati. Nah, mati contoh ya. Kan baik kan contoh. Contoh wis contoh mati bae. Contoh. Geger Budermayu. Rame. Jawa Barat geger. Wah kancil mati. Salat. Kancil mati. Geger gini bu ya Allah, masih kepada anak putih ya Allah. Kancil mati kancil. Mata Malaysia. Contoh. Ya contoh teman-teman nyupatani. Kita Ustaz ngomong. Iya Pak teman-teman nyupatani. Dudu nyipatani contohaken. Contoh. Kata contoh bae. Tapi endingnya enak suarga. Oh ya sebagian. Pakai mati kan? Baka surga mah. Ya iya. Duduk Duduk menang bae. Contoh. Wah kancil mak mati. Balik sini. Contoh wah kancil mati. Betul nggak? Arab balik ah. Ada contoh bang. Ya contoh teman-teman nyupatani. Contoh. Contoh wah kancil mati ya ki. Umur beli weruh. Padahal mau bengi wah kancil tas ngisi karo Kang Jaki wah petot ning duku. Geger Budermayu. Bener cil. Jawa Barat bu. Balik sing kene nyipatani berarti. Bu geger bu. Akhirnya apa mau umur beli weruh. Akhirnya apa? Padahal mau bengi tas ngisi. Wah kancil dibopong ning atil. Bopong katil sih katil. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wong mati arep mlaku wong mati mlaku. Arep balik ngeri sih suarane. Motor kula uwis, numpak mobil kula uwis, numpak beca apa maning, nunggang katil sedelat maning. Tenang aja pikiran delat maning sih, sedelat maning. Sedelat maning sabar aja buru-buru. Coba kata-kata terakhir apa? Serok pesan-pesan terakhir. Mau ngomong yang tina kiri. La ilaha. Ibu wah kancil nangis.
nangis sih nangis bluk nangis ning jero kubur apa duduk di bopong nyawil jawil anake nang senang kin bapan sira nang apa nangis jawil jawil rabine undangnya saparan kancil salat beli rabine sapa arane moralesti rabine kang sampai nang apa cek kang ngendi kang umur beli beru ya Allah sabar pokok wis kudu dadi wong mati cil Boten dudu masalah mati nih tangan entas kena apa sih tembelek akhirnya apa padahal mabu tapi pun wong lanang wong wadon bakal nangis bu nangis ketika lakine mati ikhlas nyanyi bener beli bu ya tapi sok bakal wong wadon ya sing mati wong lanang sing nangis nah contoh sing mati rabi dikak ya mau dikanekin rabi dikak rabi dia sing mati waduh nangis pitung dina beli mangan gitu berarti aku setia sama istri saya bener asli sampai nangis pirang dina pitung dina rabi dia mati weteng beli nempel segako beli nempel sekat beli sebab setia kan iya si nempel ku cangkem bae lah kamu mangan tempel-tempel bener tapi bakal wong wadon sing mati bu wong lanang nangis bobat wong wadon kurang beli berarti wong wadon nangis bobat jare rabine ngomong kak nang apa sampean nangis kak padahal malanang kak bakal nangis bobat lagi mikiri siapa gantine iya bener siapa gantine bener beli bu ya iya bener wong wadon mati wakancil dedek kuburannya karo ngomong laki ini nok si beta-beta ya nok ya kakak kawin maning nok ini aja ngomong aja ngeloni maning kita kudu ngeloni kita mau beli dua ide sing kayak kon berarti wis rencana deh mongkon tapi nonton beli ya tapi fakta wis wakancil di anjina ning jero kuburan tapi punten wakancil bu kabeane bu ning kene sok gandulana ustad gandulana kiai sing ana ning duku jerung karena sering wakancil ngaji karo siapa kita duku tengah iya salah ya ada tiga manusia iya bener wakancil di anjina ning jero kuburan awas mungkar karo nakir wakancil ketika ngomong suaranya kayak petir kaget tuh kaget suara kayak kon kaget aman nih suaranya munkar nakir masa suaranya kayak petir dia beleng ya kun mah banci karang ampel mungkar nakir nakane wakancil jin setan kayak sandiwara ya beli bener lagi munkar nakir ditawani perabot ya suara mungkar nakir kayak suara siapa sih muka munkar suara budak ngecek di kakimu ngecek ini enggak budak ketika ditakoni wakancil man rabbuka sapa pangerane panjenengan bakal mau ditakoni model kayak ini pasti jawabnya apa kamu nanya harus ngomong dulu dingin mulai ya enggak kita bahannya ya mau diceritain contoh menurut siapa pengen siwa kamu nanya kamu bertinggi serok sirah maut sirah mati yang jadi munkar nakir kamu nanya turun takut mana terbuka tuh mana buka oh iya mana tidak ada sekarang menusakan ya mau sadar aku dari malaikat mana buka ya mending sama malaikat yang mau mati rane wih kata serem tuh serem sesuai takon iki ya coba jajal mana buka mana robuka kamu nanya kamu kedek kamu nanya mana robuka jawabnya sing jawabnya apa bapak ibu sok ketika sampai ning kene biasanya karo kiai siapa bus ngaji duku tengah
Bapak Kiai Kodir. Bapak Kiai Kodir. Kodir. Apa sih? Roti, Bapak Kiai roti. Roti. Apa? Oh, Kiai Mufrod. Kiai Mufrod. Oh, nggih, mundu-mundu ya. Ana wong sir. Oh, Kiai. Sira sih. Pangapura kula. Ya anak Kiai alim sih. Iya. Ora bro Kiai pangapura kula Kiai. Salam. Saya mesti. Celana sampai melorot terang cak. Nang kada mati bae sih. Dia kudu ngerasa salah no. Lo. Cek Lores. Guru kita pun macam Ora iya. Badut beli. Rang melang balik ke diadang kartu bulan Batak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu solusine keprebencarane ketika panjangan kabeh menghadapi kematian Bapak Ibu anaknya sampean bisa dongakna sampean ampan punten wakancil wapetot keprebencarane ketika sampean dua ini anak sing soleh warisakan anaknya sampean aja jabatan aja harta benda tapi apa wariskan anak-anak kita yang pertama Al-Qur'an. Jadi ketika wapetot wakancil dua anak ngomong nih anak nang keberbencarane sira bisa baca Al-Qur'an. Wis ora usah muluk-muluk Bapak Ibu wong duku tengah ora usah muluk-muluk hafal Al-Qur'an paling beli maukah anaknya sampean kabeh bisa baca Al-Qur'an. Karena apa? Harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Terhadap anak-anaknya yang dibutuhkan orang tua apa? Bukan jabatan, bukan harta benda, dudu warisan sandiwara Prabu Dananjaya. Dudu. Tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anak. Mending bae wakancil mati. Contoh Mati mending. Wakancil mati. Bakal mati kancil. Bakal nang anak Ibu Frod kan terjadi beli karton mau beli kenal sampai Pragat tuh ya. Udah ketemu Pragat salaman Pragat enak. Langsung ya keprebencaranya. Karena apa? Malam Jumat sing arane ahli kubur malam Jumat ya ahli kubur balik ning ana apa balik ning omahku ya bakasan wong sing wis ninggal dunya bakal ning bengi Jumatku balik ning omah cian apa arek maca blol priwen sih lamun keluarga lagi kumpul ya ahli kubur balik ning omah berbentuk pocong wah ya melayu ya bakal wong wis ninggal dunia kabeh gak bakal ning bengi Jumat balik ning omah tapi beli berbentuk pocong apa Doraemon manusia arwahku kayak apa bentuknya sing dikiprit oleh bentuk geni karena arwah sate kan arwah beladu niliki anak putu niliki sirah halus makhluk halus ku arwah halus pisan halus lah yang berunjule yang merangsang berakum halus ya ketika malam Jumat wakancil contoh wakancil mati mau kayak ya. Teka marani meng masih lanjut tamat ini delengna anaknya wakancil sing pertama apa aja lagi apa baca ya Yasinan A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Yasin wa ilaihi turja'un ya lamun dibaca bisa menjamur lah sekone iya masa peragat reang balik delengna anak loro wakancil malam Jumat tekaning umma ya Allah anaknya lagi apa lagi sholawat apa lagi tahlilan lagi wiridan kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim anak ketelu wakancil karo rabine mati teka mang umat delengna anak ketelu lagi yasinan lagi sholawatan lagi marhaban ya nabi salam alaika ya rasul
salam alaika ya Habib salam alaika Allahu Allah salawatullah alaika anak ketelu-telune malam Jumat tekaning umah mending bae anak bisa ngaji tahlilan wiridan sholawatan marhabana wong tua nangis ya Allah alhamdulillah karang kurunge kita kanggo nglakoni kebagusan kanggo nglakoni kebaikan wong tua nangis tapan apa nangis bahagia tapi coba lamun bayangkan anak ewa kancil duwe anak boro-boro bisa ngaji malam Jumat teka delengna anak pertama lagi apalagi main gaple ya bener ceprat gaple blenak tuh anak keloro lagi TikTok lagi main TikTok kan? Lagi Facebook kan Instagram gombel anak ketelu lagi nyanyi coba malam Jumat teka anak lagi ketelu laginya najan demene segunung pinter ya us bisa paling kan mah pinter kan kula beli sanggup yen arep di orang kita mau melu nembang ya wong mati mah beli nembang meneng wong mati mah bagian mundur gagal daripada lara oh yen demen kula pegaten ya Allah yen demen rabine putusen kula ngenteni balik sing luar orang-orang nembang kita mamong menang wong mati macam meluan wong urip bahas nembang ngupai janji sehidup semati kecewa oh sungguh kecewa hanya dia Pak punten amber kita melu nembang kah urip akan mandi priwen bakal wong matine digenti bocah keder kita anak ya nyon mati orang mati belum bisa nembang anak ketelu-telune wakancil pangapurane anak wakancil lah kasing bisa ngaji wong tua nangis apa jadi wakancil karo rabine tekasing kuburan maranimu ya Allah Gusti ora ridho ora ikhlas karang kurunge kita kanggo nglakoni maksiat ora ridho ora ikhlas karang kurung kita kanggo nglakoni kebagusan wakancil karo rabine nangis delengna anak putu karena apa langka sing bisa baca Al-Qur'an langka sing dongaka ana siirane kah malam Jumat roh iku ning pinggir lawang belakang lawang lewet iya bakal nyanyi kucing kok sih enak tapi lamun pegatan rabine malam Jumat lewet sing bener ke preben malam sing bener ke preben malam Jumat jajal gitu wong mati ini dicoba ya malam Jumat roh iku ning pinggir lawang ku mau tlepak kok jadate dengan wong urip semono hari wong mati kan ilate dakwah lah lho bocah contoh saya ini coba jajal kan malam Jumat roh iku ning pinggir lawang nyuwun dipun disukani kalimat Quran anak putune ora bisa pada ngaji balik ning kubur bari nangis Brebes Losari Tegal mana orang kia monok aku ya mau nego kancil mending bae anaknya bisa ngaji anaknya wakancil contoh di pondokaken balik liburan pas kabaran Prabu Dananjaya lagi manggung beli lagi libur. Iya. Kancil karo anaknya kini umak ini Iya. anak suara adan hayya 'alas sholat jare anak yang ngomong pah ayo gaji sholat berjamaah orang kayak anak riang iya kuat lagi orang usah musola maning ning umah bae berja seneng beli anak ngejak berjamaah karo bapak ayah anak riang mukonon iya dijak ya seneng beli iya seneng anak riang mukonon iya dijak berjamaah sirane iya anaknya mengajak sirane
mau ke anadan. Iya. Nontohakeun aya sholat. Anak ria ngajak. Anak ria. Iya weru krungu. Anak ria. Krungu. Anak kira ngajak, Pak. Ayo gak? Nah, Mang masjid. anak ria yang sih ngomong. Iya weru anak kira ngajak sirang. Iya. Ayalah sholat ngajak. Nah. Pak, ayo gak Mang masjid. Nah, Iya. anak ria. Sirane diajak sirane. Iya. Nah, mangkel. Kayak sandiwara. Pangelan aku di sirah. Lamun disedepan masih didupak kan boncel. Ya, seneng beli wak kancil. Alhamdulillah. Jare anake Pak ora usah ning musolah maning wis ning omah bae. Omah bae. Akhire wak kancil ngemet wudu, anake ngemet wudu. Wudu kabeh wong loro. Wong loro kis garepen sembayang kini. Iya. Jare wak kancil ngerasa wong ora bisa, cukup raup ning wong tua. Anak bagian wong tua beli bisa ngaji, sing penting mau ke anak Anaknya bisa ngaji. Jare anake Pak mangga bae bapak sing dadi imam. Sirak imam. Contoh saya ini sih loh. Junedi salat. Iya. Anaknya Bapak Manyu. Weru. Imam contoh saya ini sih loh. Maksudnya mah anak kira kan banyu wudu. Iya. Nah, kon entas banyu wudu ki, Pak, mangga bapak baik salat jadi imam sih. Emang pengen jadi Junedi. Mbok ora yang ngarani nang Junediku. Nyunati jutaan. Krungu. Kita gak krungu. Sirak mbok kira nyunati sirak jutaan. Iya. Sirak diajak sembayang gitu masalah sirak. Iya, ayo ya nega. Tapi sirak jadi imam. Bang. Lah, contoh saya ini sih lah. Orang pengen jadi Junedi baesun. Pak wong tua senajan beli bisa gak sebeli bisa-bisanya kah? Iya. Tulis sing apa makmum ki cilik nom. Siapa makmum bocan di kuno? Anak. Makmum. Anak irak makmum. Dodol liya. Ya Allah, goblok. Makmum maneng bocah ko. Pak asal ngajak sholat ku sirak kiara nak imam metu ngarep. Emang Junedi bae ya Allah. Kalau contoh saya ini sih lah. Manyung dia anak goblok. Nafsu beli metu buatan setruk digawe wis-wis. Goblok maning luyu. Kenteng mbok orang ngarani Junedi kengelan. Iya. Maksudnya Pak Ustadz kini bakasan wong sholat berjamaah. Sing metu ngarep warane ku imam. Anak imam, anak makmum. Jika dadi imam, anaknya juga jadi makmum. Emang anak Contoh sih. Enak kan berkeropokin. Kalau bae dong. Akhirnya Bapak Ibu, jare wak kancil ngomong wis nang. Bapak mah walaupun sifatnya dari wong tua, bapak mah beli ngerti apa-apa. Sira sengaja tak pondokaken supaya bisa ngaji, sira bisa jadi imam. Jare anaknya emong Pak, bapak bisa jadi imam. Jadi anak karo bapak rebutan jadi Imam. Makmum. Makmum. Anak karo bapak jadi makmum. Ya, anak karo bapak rebutan jadi Makmum. imam. Terserah cangkeme kita. Sing goblok kiai nya tereyang. Diulak-walik kayak pasang kucel. Bulan negara menang bae sih mauku. Dia orang emang kel ya, pokoknya nak siram kel nak kiai. Akhirnya ya wis, akhirnya Bu, Pak pangapurane, lamun jare kancil bapaknya wis nang, lamun model kayak kenen masa arah sembayang-sembayangan. Beli bapak dadi imam. Oh, jadi awas. Sing dadi makmum sira, tapi anak syaratnya baka bapak wakancil, bapak jadi bapak dikake. Bapak wasir. Bapak salah baca ayat Qur'ane diuruki. Akhirnya sembayang. Allahu Akbar. Jari anaknya siapa kok bakal salah diuruki. Berarti sing dari imam kancil. Dari makmum anaknya mboknya mending mati. Terus saya sudah. Punya lakas sih. Kira sembayang dari imam dikaki imam. Rok imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jare anake amin. Bareng kubu punten wa kancil kumung apal-apale surat Al-Qadar. Bismillah Al-Qadar dulu. Inna anzalnaka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sing bener lailatul. Bareng kini lailatul qadar. Anaknya kelingan. Baka bapak salah di alok. Dialokakeun. Akhirnya ning guri anaknya ngomong nyetuk til. Ya salah ngelingakeun. Ngelingakeun. Ngelingaken ngalokaken ngalokaken fi lailatul
akhirnya Lailatul ya yang anaknya seneng sirek fil Lailatul til akhirnya nih arep kancil eje anaknya yang kiji ngomong til kin kayak mata stil kitil maning wa ma adraka ma lailatul qadar salah ini Bu anak kecil tuh pengen gue ngomong tul mau kajetil gini kajetul jadi wakancil gini kayak matil tul til gini lailatul qadri khairum min alfi syahr anaknya ning guri nyetuk maning tul tadi sembayang ribut til karotul mending baik Bu anak bisa baca Al-Qur'an apa maning punten dalam hal salat adalah ibadah pertama yang paling utama nanti akan dihisab di yaumil kiamah nanti akhirnya apa wa kancil biasanya punten imam bakal salah baik biasanya ganti surat Al-Kafirun ganti Bismillahirrahmanirrahim kancil lagi qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma kadre manang lakas drama transfer sih lakum dinuku melevan ana 'abidum ma 'abadtum saking putek wae wala saking mongkole wala dol amin cari anake bapakku si amin manik ganti surat sing paling pendek surat Al-Kautsar inna a'tainakal ya Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar anake ngalokaken inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna masa berangkat anake mengkel innalillahi wa inna ilaihi raji'un aman punten Bapak Ibu sok siji warisakan anak Al-Qur'an loro Bapak Ibu mending baik anaknya bisa baca Al-Qur'an solusinya apa supaya wong tuane ketika ninggal dunia ketika ning kuburan Bapak Ibu anak sing dongani karena apa bakal cil wareg beli warga wong mati tergantung donga anak putune sing keloro wariskan anak-anak kita apa ilmu man aradad dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi ketika kita pengen bahagia ning dunia kudu karo man aradad dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirah ning akhirat pengen bahagia bakancil kudu ana ilmu sembayang ana ilmu wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi dunia pengen bahagia akhirat pengen bahagia kudu karo ilmu sing ketelu wariskan Bu kabeh pangapurane warisaken anake kula panjenengan kabeh akhlak sepira wong ayune sepira wong gantenge kiai alim duweni jabatan kuwu presiden bupati tapi lamun akhlaknya beli bener orang usah dihormati karena apa wakancil wapetot di atas ilmu masih ada masih ada kanjeng Nabi diundang Muhammad beli pernah nengok endase bae muter kabeh badane barang wakancil Daud karo KDM bae iya sombong orang mah bakal dibeluk cel ya dudu sombong kun dudu sombong sing undang syariah Bang Embok ya yang Melayu setoran Bang Embok Bang Mekar ya jadi di atas ilmu masih ada akhlak insya Allah Bapak Ibu anaknya sampai mendosakan anak yang soleh dan soleha anak sing bisa ngangkat derajat wong tua dunia akhirat amin ya robbal amin ya robbal alamin alamante anak soleh iku ba'dane mukmin anut insya kang dihilisane alus ngandikane kapindo mulia akan ing wong tu ya Rasulullah bareng-bareng salam ya rafi'a syani عند فانت يجيرات يا أهيل الجود والكرم Sallu ala Nabi Muhammad bareng-bareng Bapak Ibu mudah-mudahan dari doa kita kabeh anak yang gula panjang sami dosakan anak yang soleh dan soleha anak sih bisa ngangkat derajat wong tua di dunia akhirat amin ya robbal Sallu ala Nabi Muhammad suku tengah bersolawat alamante anak
Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa karati arfat yajiratal ala ulang balik terus ya uhaila iku kurang obat iku saking ulama awe betutur alamat bocah ingkang dadi iku saking ulama awe betutur alamat bocah ingkang dadi kita bisa melampaui dunia akhirat penuh biayai moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat penuh bareng-bareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji arfat yajiratal alamin ya umailal judi wal karami. Kesimpulannya Bapak Ibu, jadi haul iku jare wong kene apa aja Bu nepung tahun. Kata haul dalam Al-Qur'an ada di Quran surat Al-Isra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hau. Artinya di sekitar ana maning la haula wala quwata illa bil. Siapakah orang yang ketika kita berbicara tentang haul pasti yang diingat adalah nangis apa? Habis mati dari nangis. Karena ini kena kupu putih. Ari botrang nangis nang pujian mau. Gatel bisa buat sadar gitu dari ya. Botrang menangis nang pujian mau kan. Iya, ari gue bisa berkupu. Ketika kita berbicara tentang haul pasti yang diingat adalah kematian. Siapakah orang yang paling berangkal Jawa kecil? Orang yang sering ingat mati. Siapa orang yang paling bijaksana? Orang yang mempersiapkan kematian. Nah, dalam kitab Naso Ulibad dijelaskan Bapak Ibu jati diri manusia napir aja telu sepertiga kanggo Gusti Allah jaluk apa? Jaluk ruh. Sepertiga maning awake kita jaluk apa? Jaluk amal. Sepertiga maning cacing jaluk apa? Jaluk raga. Jaluk jasad atau jaluk badane kita. Solusinya Bapak Ibu kebencarane ketika kita ya Bu ya ketika kita meninggal dunia supaya apa? Tenang, berkah, manfaat, maslahatunya akhir solusinya kebencarane anaknya bisa baca Al-Qur'an. Titipakan anaknya panjenengan wonten kayak alim Bapak Ibu kayak mufrodi luar biasa. Titipakan anaknya sampean kon ngaji kebencarane bisa baca Al-Qur'an. Syukur hafal Al-Qur'an supaya bisa ngupai mahkota ning suarga ning mbok bapane ya. Siji warisakan anak Al-Qur'an, loro warisakan anak apa aja? Ilmu apa? Ilmu agama atau ilmu umum. Ketiga Bapak Ibu ya warisakan anaknya kula panjang sami akhlak pangampurana singkata pokatan omongannya kula akeh salah ya Bapak ya dari sifatnya kula perbuatannya kula wong tuluki kabeh ki pangampurane singkata pangampurane ada tegah menusa genane salah karo dosa balik maning Bapak Ibu ke perbencarane maukah tontonan jadi tuntunan Bu emeten sing baik bagusnya buangan sing biasa kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan hanya milik Wak Kancil dan Wak Peto. Iya benar. Kula suwun mangga sing dongak guru kula Al-Mukarram Kiai Haji Mufrodi pangapura Bapak Ibu ya aja balik sedurung dongak kenang-kenangan sedurung kula balik mundun tangannya diangkat kabeh dadah pangapura singkatah Wak Kancil Wak Petot ning kene bengkok dongak apa kula dongak bareng-bareng karo
nyuwun berkane Ki Mufradi Bapak Ibu pangapura singkata ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kula suwun Ki Haji Mufradi angge dong. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yu'afiyana wa yashfiyana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nyuwun sing ikhlas tangane bari nyeladong ya Bu ya. Aja mengarep. Bakal mengarep arane ya, miring rada miring. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. اللهم صل علينا حبيبنا وشفينا وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا وإلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العزيز وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahum wa khaira amalina khatimahum waj'al khaira ayyamina yawmal qawqafiyah. Subhanallah mil'al mizan wa mablagul ilmi wa muntahar ridwan wa zinatul arsh. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum, khususan ila Mbah Buyut Kimas Jaya Kilimpat usulihima wa furaihima ahli baitima. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahuma rawdah min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburan sesepuh-sesepuh kula niki rawdah min riyadil jinan, taman dari taman surgamu ya Allah. Wala tajal kuburahum khufrah min khufarin niran. Jangan jadikan kuburan beliau-beliau ini adalah lubang cungkup dari api nerakamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.